Hi guys, today magbablog ako ng drawing. Drawing Draw her. 1-0. Hindi ako marunong mag-drawing. Okay, start with this. And then yeah. Kaya ano yun? Hindi kasi ako marunong mag-drawing. Parang babae. What happened? Okay. Ang hirap. Mukhang babae siya. And ano ba yun? I tried. Ewan ko. But I tried. Hirap kasi. Okay lang yun. At least I tried. Nagagawin ko. Okay. Maghintay lang. Wait lang guys. Okay. The timer is malapit na. 40 seconds na lang. Ay, 30 seconds na lang. 1 out of 8 players have to submit. Okay lang. You like my new avatar guys. Kaka-ano ko pa lang yan. Ayan. Nagustuhan niyo? Ayan. Wala pa kasi akong Robux para sa hair. Wala pa. 2, 1, and waiting time. Waiting time. Waiting for everyone to prepare for voting. Ayan na. So ako. Jump. Wow, cute. 3 stars. Cute. 1 star ka doon. And what happened? Oh, ang cute. Ang cute. Wow. 4 star. Ang cute so far. Ito ako natanong. Wow. Sketchy. Mga 3 star. Ting. Wow. 4 star. Kahit walang kulay ang kanta. Wow. What's that? Gulo-gulo lang yan. Pero 2 star. Mukhang ano naman. Akin yan. Pangit po kasi mag-drawing eh. Wow. Too fast. Good wife. Gagawin mo lang mag-drawing. Walang hindi. Dan. Sino ang panalo? Dan. Wow. Ang galing. Pang ilan ako? Oh, pang 7. Kapag lang yan. Next.
Intermission. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Okay. Panis, nag-skating. Wow, ang cute ah. Okay. I'm trying to do my best. Okay, wait lang guys. Okay, ayun na yung drawing ko. Ang pangit. Hindi ako pwede maging artist. Ayan. Hindi kasi ako marunong mag-drawing. Ako talaga unang mag-study. Kasi, ten, 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 ten. What's, ano to? Ano to? What's this? Work in progress. Ba't wala yung jump button dito? Pero nakakatalong naman tayo. Di ba guys? Di ba? Ang magaganda na naman doon. Ito na akin na. Sa tingin niyo, ano yung pinakamaganda? Pinakamaganda dito. Don't mind this. Don't mind this. Ang pangat kasi mag-drawing. Okay. See you in the voting section. Alright, I'm back. ASMR tayo. Ayun lang. 50 seconds lang. ASMR ulit tayo. So, I'm playing on my mobile. Kita nyo naman. Ito. Yung kapag gagalahan. ASMR. ASMR. Kung di nyo rinig, di, ewan ko lang. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pampararam! Voting time! Ten, 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 ten. Okay. Sino kaya yun? Long cute! 5 stars. Ang cute. Ang galing nga mag-drawing. Ang cute. It's so cute. Wow. Wow. Galing. 5 stars yan. Wow. Ang gagaling nila. Maliban sa akin. Wow. Ang cute. 3 stars. Kasi hindi pa na. Ito ang gagaling nila ha. Pati siya natutuwa. Ano yan? 2 stars. Ito sa mukha. What? 3 stars kasi hindi naman mukha niya. Okay. Okay, 4 stars. Pero, ang cute nila mag-draw. 5 stars. Ang cute. Okay. This is nothing. Ang pangit. Pangit ko kasi mag-draw. Wow, ang ganda. 5 stars. 5 stars. Who drew Yankira the best? Sino kaya ang panalo?
Dan, 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 dan. Tadaan! Oh, panalo sa sarili niya. Wow. Last ano na natin. Pang ilan tayo? Okay, pang 7 ulit tayo. Pang last lang natin itong pang last na tayo. Pang last na tayo. Pang last na tong drawing. 3, 2, 1. Tadam! Sino ang i-drawing natin? Wow! 2. Okay, wait lang. Alright. Ito ang drawing ko. Okay, submit. Alright. Tignan nyo. Kasi ayun, kalimutan ko. Kasi ako marunong mag-drawing. Ayan. Okay na yan. Hindi kasi ako marunong. Promise. Don't hate me, ha? Hindi kasi ako marunong. Alam ko. Tignan ulit natin yung mga drawing nila dito. Ito drawing ko. Pangit ko talaga mag-drawing. Pero siya lang maganda. Maliban dito. Okay. See you in the voting. Voting time. Dun 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 dun. Dan 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 dan. Dun 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 dun. Shoot. Dun 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 dun. Ang cute. Wow. 3 stars. Ang cute. Nagumutin. Wow. 3 stars. Wow. Wow. Not wow. Not wow. No wow. Not wow. Wow. Nonchalant. 5 stars. Nonchalante. Danananan. Wow. Wow, ang galing. Okay. Shoot. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.